25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаҳои истеҳсоли калсит, коркарди мармар ва сангҳои ороишии ҷамъияти Сомии пӯшидаи Мармарстоунро ба истифода доданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хатти истеҳсолӣ ва имкониятҳои корхонаи истеҳсоли калсит шинос шуда бо кормандон суҳбати самимӣ доир намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки корхонаи истеҳсоли калсит имконият дорад дар як сол 40 000 тонна маҳсулот истеҳсол намояд. Корхона дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият менамояд. Он дар назди захираи бузурги санги мармари сафед, ки микрокалсит аз он омода мегардад, бунёд ёфтааст. тибқи озмоишҳои гузаронидашуда ин ашёи хоми маҳаллӣ сифати баланд дошта ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. Дар корхона партовҳои санги мармари коркаршуда низ истифода мегардад. Яъне раванди истеҳсолот дар ин ҷо бе партов ба роҳ монда шудааст, ки яке аз бартариятҳои ин коргоҳ дониста мешавад. Коргоҳ дорои 4 хатти истеҳсолӣ буда навъҳои гуногуни микрокалсит истеҳсол менамояд. Бо истифода аз технологияи муосир дар корхонаи навтаъсис истеҳсоли микрокалсити аз 2 то 500 микрон ба роҳ монда шуда 40 нафар сокини маҳаллӣ дар ин ҷо соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. барои мо боиси ифтихор аст, ки муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон бо корхонаи мо ташриф овард, корхонаи истеҳсоли калсит, ва ба мо бисёр маслиҳатҳои муфид дод. мо аз маслиҳатҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сармашқи худ гирифта барои ободии кишвари худ саҳми худро мегузорем. дар ин корхона зиёда аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор шуданд. сокинони ин ноҳияи Ванҷ ба муҳоҷират рафта дар он ҷо аз ватан дур кору ва фаъолият мекарданд. акнун ба мисли ман бисёр ҷавононе ҳастанд, ки дар ин ҷо кору фаъолият карда истодаанд. ва мо бисёр хурсанд ҳастем, ки дар рафаи иди ваҳдати миллӣ ба мо чунин корхона ва ҷойи кор таъмин гардид. микрокалсит дар саноат ба таври васеъ ба кор бурда шуда дар истеҳсоли бештар аз 90% таҷҳизоту дастгоҳ, масолаи сохтмониву ашёи рӯзгор, техникаи гуногун ва маҳсулоти кимиёвӣ истифода мегардад. аз ҷумла бо истифодаи хокаи калсит, дару тирезаҳои пластикӣ, қубурҳои гуногун қутр, тамоми навъи чархи нақлиёт, масолаи ороишӣ, хамираи дандоншӯӣ, коғаз ва рангу бори хона истеҳсол карда мешавад. аз ин лиҳоз маҳсулоти мазкур дар бозори дохилӣ ва ҷаҳонӣ серхаридор аст. корхонаи навбунёд барои пурра қонеъ сохтани талаботи саноати Тоҷикистон бо микрокалсити гуногун ҳаҷм имкон дорад. дар ин баробар истеҳсоли маҳсулоти корхонаи мазкур ивазкунандаи воридот буда дар бозор рақобатпазир аст. дар заминаи захираи маҳсулоти корхонаи нав масъулин кӯшиш доранд, ки дар марҳилаи дуюм истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноатиро ба роҳ монанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бо амалӣ гардидани ҳадафи мазкур шумораи умумии кормандони корхона аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ зиёд карда шуда, ҳамаи онҳо аз курсҳои бозомӯзӣ гузаронида мешаванд. маҳсулоти истеҳсол гардида бо истифода аз озмоишгоҳи муосире, ки дар назди корхона таъсис дода шудааст, аз санҷиш гузаронида бо стандартҳои ҷаҳонӣ ба харидорон пешниҳод карда мешавад. корхона дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат оид ба истифодаву коркарди захираҳои ғании табиии Тоҷикистон бунёд ёфтааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба фаъолияти корхона баҳои баланд дода барои роҳандозии содироти маҳсулоти он ба дигар кишварҳо, таъмини пурраи эҳтиёҷоти соҳаи саноатии кишвар бо микрокалсит дастуру тавсияҳои муфид доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шафоати корхонаи истеҳсоли калсит коргоҳҳои коркарди мармар ва сангҳои ороиширо мавриди истифода қарор дода аз намоиши маҳсулоти ниҳоӣ дидан намуданд. бунёди корхонаҳо дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ сурат гирифта, ба истифода додани он бар рушди соҳаи саноат мусоидат менамояд. иттилоъ дода шуд, ки бунёди чунин корхонаҳо дар кишвар таҷрибаи нав набуда, аз лиҳози масоҳат ва иқтидори истеҳсоли калонтарин коргоҳҳои коркарди мармар ва сангҳои ороишӣ дониста мешавад. ҳоло бо назардошти фаъолияти ҳамаи коргоҳҳо беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо кор таъмин гардида, дар оянда бо зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолот теъдоди коргарон низ зиёд карда мешавад. имрӯз мо бисёр хурсандем, ки бо иштироки пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ванҷа, ки аз корхонаҳои калонтарини истеҳсоли калсит ва санги мармар кушода гардид, мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат баён мегардонем. зиёда аз 100 нафар соҳиби ҷойи кор гардидем.
و کوشش میکنیم که در این ساحه سهم خود را گذاریم. کارکرد اشیاء خام و تا محصولات نهایی رسانیدن آن در همه بخش‌های ساحه صنعت از مسائل مهم دانسته می‌شود. با نوبت این اشیاء خام با کارخانه‌های استحصالی جمعیت سهامی پوشیده مرمرستون از ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان تامین شده بعد کارکرد پورا با میزوجان دسترس می‌گردد. یعنی با روی دست گرفتن چنین اقدام برای رسیدن به هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور و اجرای بندهای استراتژیک رشد ساحه صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 قدم‌های استوار با ثمر گذاشته می‌شود. کارگاه‌های کارکرد مرمر و سنگ‌های آرایشی با تجهیزات نسل نو رقمی مجهز بوده اقتدار استحصال تخت سنگ‌های آرایشی و یا به اصطلاح مزایک در کارگاه 10,000 متر مکعب و کارکرد سنگ‌های مرمر باشد 160,000 متر مکعب را در یک سال تشکیل خواهد داد. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که کارخانه‌های شرکت مرمرستون همچون پایگاه استحصال محصولات به صادرات نگرانیده شده پیش بینی گردیده برای قانع‌سازی طلبات داخله نیز نقش مؤثر دارد. قبلا سنگ استخراج شده از ناحیه ونج و دیگر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان به کارکرد و با خرج زیاد برای کارکرد به دیگر کارخانه‌های کشور انتقال یافته سپس محصولات تیار به خارج و یا میزوجان وطنی دسترس می‌شد. برابر با فعالیت پرداختن کارخانه‌های مذکور کار در این سمت آسان گردیده محصولات تیار با نرخ‌های دسترس پیشکش میزوجان کرده می‌شود. برای تشکیل اینفراستراکتور ضروری و فراهم آوردن شرایط کار از جانب ماموریت این کارگاه‌های استحصالی راهی ماشینگرد کانی پایمزار از راه اساسی تا دهه پایمزار ناحیه ونج و به کانی دشتک هموار وسیع و برقرار کرده شده راه‌ها تا موضع کارخانه کاملا نوسازی شده است. بابت تامین با نیروی برق تا موضع کارخانه در مجموع در مسافه 27 کیلومتر خط نیروی برق با اقتدار 35 کیلووات کشیده شده است که در برابر کارخانه اینچنین ساکنان 4 دهه ناحیه ونج توسط آن با برق تامین میشوند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با مجموعه کارخانه‌های شرکت مرمرستون با اقدام تشبثکاران برای هماهنگی و اجرای هدف‌های کشور در سمت رشد ساحه صنعت اظهار منتداری کرده استفاده ذخیره‌های داخلی اشیاء خام موجوده را در این زمینه با منفعت کار ارزیابی نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مسئولان دستور دادند که از حساب سرچشمه‌های خودی دوره به دوره طلبات داخلی را تامین کرده برای باز هم بهتر سازی سطح نیک و احوالی مردم حصه‌گذاری نمایند. برای ما باعث افتخار است که ما کارخانه استحصالی کلسیت و سنگ‌های آرایشی در مرکز ناحیه ونج شده و استفاده دادیم. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم. از آغاز مفصل ما علاقه 100 نفر را به جای کار تعمیر کردیم. در آینده باز یک کارخانه استحصالی در همینجا با مقدار 2,500 کوادرات به استفاده خواهیم داد. در ناحیه ونج 3 تا کانی سنگ مرمر به استفاده دادیم. از کار کردیم. کانی پایمزار، کانی دشتک داریم. بعد در نزد کارخانه زواد کلسیت و سنگ‌های آرایشی یک تا کانی سنگ ونج ما نامگذاری کردیم و یک تا سنگ سیاه مرمر سیاه امسال با نقشه گرفتیم که هر دو همی کنه به استفاده خواهیم داد که در آینده این بازار صادراتی میشد. در همین جا پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان از نمایش محصولات تیار کارگاه‌ها دیدن نمودند. در کارگاه‌های جمعیت سهامی پوشیده مرمرستون بیش از 20 نمود سنگ‌های طبیعی کارکرد شده محصولات بلندصفت استحصال می‌گردد. لوحه‌های مرمری، سنگ‌های خاروی اندازه‌شان گوناگون، فواره‌ها، ستونچه‌های نقشین، پنجره‌های زینه، زیرتخته‌های تیرزه، ستون‌ها، ارمغان و دیگر لوازمات آرایشی از سنگ نامگوی محصولات استحصالی کارخانه‌ها را تشکیل می‌دهد که همگی با صنعت والای ملی آماده کرده شده است. سرور دولت به صفت محصولات و طرح و حکاکی آنها بهای بلند داده به مسئولین بهره زیاد نمودن اقتدار استحصالی کارگاه‌ها دستور و توصیه‌ها دادند. در نوبت خود مسئولین به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای فراهم آوردن شرایط و دستگیری بخش خصوصی اظهار سپاس نموده وعده دادند که من بعد نیز در تامین پیشرفت کشور و عملی سازی هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان سهمگذار خواهند بود. رهبران کارخانه با راهنمایی‌های سرور دولت تصمیم گرفتند که در
оянда бо мақсади қонисозии талабот ва баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ дар заминаи корхона боз як коргоҳи дигар бо беш аз 60 ҷойи корӣ бунёд намоянд.